Wait lang. Ready na ba yung rice? Ako lang nasa rice eh. Ako lang nasa rice. Ako lang nasa rice. Mas mabilis pa itong isa. Tingnan mo. 18 million natin man. Ang bilis. Millions na. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 million. O diba? Mas mabilis. Ito. Ang bilis. You are the fastest clicker. Nagmamasad dyan ata siya eh. Ang duga mo nagmamasad dyan. Duga mo. Subscribe.